sa ato, napuntay pasalamat from us. Kaya kung masahon na, daghang salamat. Among kinasingkasing na pasalamat kamis binaan ang tupina. Alang saway puas o saway kinutuban nga pagsuporta, pag-amuma, pag-iya, o saway tupong nga pagmahal nga iya gihatag sa tanan nga mga DOST scholars sa Bohol. Gihatag sa Pisa 30 sa Disyembre 2009 sa Metro Center Hotel, Tagbilaran City. Pirmahan ng mga Bora and of course, truly yours. Mawits, thank you to kayo. Daghang salamat. Ang among kinasingkasing nga pasalamat kang Engineer Marshall Tanggahan. Alang sa manituas, sa way pinutubang nga pagsuporta, pag-amuma, pag-giya, ug sa way po nga pagmahal, kay iyang gihatag sa tanan nga mga DOST scholars sa Bohol. Gihatag sa Pizza 30 sa Disyembre 2009 sa Metro Center Hotel, Tagbilaran City. Pinirmahan ng Ronald Hora and Christine Pinera. Sir, thank you. We love you. We love you. We really thank you from the heart.